میں اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں، کبھی کوئی کام ملک کے لیے سوچ کے کیا کریں۔ چیف الیکشن کمشنر اپنے آپ کو تنازعات سے الگ کریں، ان کے رویے پر تحفظات ہیں، وہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر دانستہ طور پر اعتراضات اٹھائے گئے، ای وی ایم کے حق میں مثبت مواد کو ضائع کیا گیا۔ اپوزیشن ہر حکومتی اقدام کی بے بنیاد مخالفت کو اپنا فرض سمجھتی ہے، اگر وہ حکومتی اصلاحات کو نہیں مانتے تو اپنی مجوزہ اصلاحات پیش کریں۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کی نیوز کانفرنس۔ حکومت کا مقصد شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے اصلاحات لانا ہے۔ ای وی ایم کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو جو تعاون کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا۔ ای وی ایم کی تیاری الیکشن کمیشن کی پیش کردہ ضروریات کے تحت کی گئی۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی سینیٹر شبلی فراز۔ انتخابات میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی ضرورت، شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ اپوزیشن صاف شفاف انتخابات کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے۔ اپوزیشن نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ابھی تک کوئی تجویز نہیں دی۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی حکومت کے ایک اور وعدے کی تکمیل، شہر قائد کے باسیوں کو جدید ٹرانسپورٹ کی فراہمی۔ گرین لائن بس منصوبے کے لیے 40 بسوں پر مشتمل پہلی کھیپ کراچی پہنچ گئی، مزید 40 بسیں اگلے ماہ پہنچیں گی۔ کراچی سرکولر ریلوے بھی جلد منظور ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کی میڈیا سے گفتگو۔ ہمیں نہیں پتا، ہمیں انصاف چاہیے بس۔ جلتے سلگتے کراچی کے بے بس مزدور، ذمہ دار کون؟ پی ٹی وی نیوز کی خصوصی ڈاکیومنٹری میں مہران ٹاؤن کی فیکٹری میں آگ لگنے کے واقعے کے پس پردہ حقائق کا پردہ فاش۔ مجبور خاندان انصاف کے منتظر، در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جلال آباد میں دوسرے روز بھی تقریب کاری، بس اڈے کے قریب دھماکے میں 2 افراد جاں بحق۔ افغانستان میں مخلوط تعلیم کے خاتمے کے بعد طالبات کی تعلیمی سرگرمیاں جزوی بحال، اثاثے منجمد کرنے اور غیر ملکی امداد روکے جانے سے انسانی بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔ طالبان رہنما مطیع اللہ روحانی۔ پاکستان سے 17 ٹرکوں پر مشتمل 300 ٹن امدادی سامان طورخم کے راستے افغانستان پہنچ گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے مودی فیشسٹ حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے، خواتین کی بے حرمتی جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال۔ قابض فوج نے 3 دہائیوں کے دوران 11,245 سے زائد خواتین کو ہراساں کیا اور بے حرمتی کی۔ حریت رہنماؤں کی شدید مذمت، عالمی برادری سے بھارتی درندگی روکنے کا مطالبہ۔ مصر میں بین الاقوامی مشق برائٹ سٹار کا انعقاد، پاکستان، امریکہ، مصر، سعودی عرب اور برطانیہ سمیت 20 ممالک کے فوجی دستوں کی شرکت۔ 2 ہفتے جاری رہنے والی مشقوں کا مقصد علاقائی خطرات سے مشترکہ نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنانا تھا۔ ISPR
मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। 24 घंटे के दौरान 71 अफराद जान की बाजी हार गए। 2580 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.6%। वबा से बचने के लिए एहतियात जरूरी। वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी महफूज बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में कल से बारिश का इम्कान। PDMA ने पेशगी इक़दामात के लिए अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला हफ्ते के रोज़ तक वक्फे से जारी रहेगा। सयाह दौरान सफ़र खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मौसमी सूरत हाल से बाखबर रहें। न्यूजीलैंड ने दौरे को खत्म करने का एकतरफा फैसला करके गलत मिसाल कायम की। पाकिस्तान में मौजूद मेहमान टीम के खिलाड़ियों और एहलकारों ने सिक्योरिटी पर एतमाद का इजहार किया। हमारी टीम मस्जिद हमले के बावजूद न्यूजीलैंड गई। 14 दिन मुश्किल तरीन करंटीना किया। मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उठाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान। कतर में 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के हारिस ताहिर और बाबर मसीह की लगातार तीसरी कामयाबी। अपने अपने ग्रुप में सरे फहरिस्त। दोनों क्विस्ट की नॉकआउट मरहले में रसाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान रौनक। मैं हूँ सदफ अली खान। और खेल की खबरें लिए मैं हूँगा आपके साथ समी इकबाल। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एहसास कफालत प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले खानदानों के लिए तालीमी वज़ाइफ का इजरा। नर्सरी तक 12वीं जमात। लड़कियों का वजीफा लड़कों से ज्यादा। लड़कियों के लिए प्राइमरी तालीम मुकम्मल करने पर 3000 रुपए बोनस भी। रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों के हमरा उनका नादरा बे फॉर्म। तालीमी इदारे में दाखिले के तस्दीक शुदा फॉर्म समेत नजदीकी दफ्तर तशरीफ लाएं। तालीमी वज़ाइफ के लिए अपनी अहलियत जानने के लिए हमारा वेब पोर्टल विजिट करें। एहसास हुकूमत पाकिस्तान। PDCL 4G पे अनलिमिटेड इंटरनेट सिर्फ 1499 में। क्या ही बात है। अनलिमिटेड इंटरनेट से रहो कनेक्टेड, चाहे दिन हो या रात। अब PDCL 4G से खुल कर करो महीने भर अनलिमिटेड गेमिंग, एंडलेस ब्राउजिंग और सीमलेस स्ट्रीमिंग। तो आज ही अपनी नई PDCL 4G लाएं। ऑर्डर करने के लिए अभी 1218 मिलाएं। PDCL 4G ऑर्डर करने के लिए अभी 1218 मिलाएं। नाज़रीन, तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हमें इलेक्शन कमिश्नर के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अपने आप को तनाज़ात से अलहदा करें। इस्लामाबाद में साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर शिबली फराज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन हर हुकूमती इक़दाम की बेबुनियाद मुखालफत को अपना फ़र्ज़ समझती है। अगर वो हुकूमती इस्लाहात को नहीं मानते तो अपनी मुजव्वज़ा इस्लाहात पेश करें। इस्लामाबाद में इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर शिबली फराज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर दो अलग चीज़ें हैं और इलेक्शन कमिश्नर के रवैये पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर दानिस्ता तौर पर एतराज़ात उठाए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में मवाद को ज़ाया भी किया गया है। उन्होंने कहा कि फ़िलिपाइन समेत बहुत से मुल्कों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कामयाब इंतखाबात करवाए गए। इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात में से 10 EVM से मुतल्लिक हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, वो ओपन जा सकते हैं, वो बात भी कर सकते हैं, वो उसके ऊपर जो है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है, उनके ऊपर जो है वो बातचीत भी होती है। लेकिन ये नहीं है कि आप जो जुडिशरी है या इलेक्शन कमीशन है वो ही
اپنے آپ کو ایز این اپوزیشن لیڈر پورٹرے کرنا شروع کر دیں. اپوزیشن لیڈر جو حکومت کا ماننا ہے, ہمارا یہ تجزیہ ہے اور ہماری یہ رائے ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ بظاہر چیف الیکشن کمشنر حکومتی اصلاحات کی مخالفت میں ہے. پاکستان پہلا ملک تھا جس نے مشین ریڈیبل شناختی کارڈ جاری کیا. اپوزیشن ہر حکومتی اقدامات کی بے بنیاد مخالفت کو اپنا فرض سمجھ رہی ہے. میں اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کریں. کبھی کوئی کام ملک کے لیے سوچ کے کیا کریں. نہ آپ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل آپ نے نہیں دیکھا, آپ خود ہی جا کے پہلے دھرنے میں شامل ہو گئے, بعد میں آپ کو شرمندگی ہوئی جبکہ جو میڈیا کی آرگنائزیشنز ہیں وہ حکومت کے ساتھ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنانے پہ جو ہے وہ رضامند ہوگی, تو اب آپ کی کیا حیثیت رہ گئی. اسی طریقے سے الیکشن یہ جو EVM ہے یہاں پہ آپ کی کیا حیثیت رہ گئی جب آپ یہ بل جو ہے جب پارلیمنٹ سے اپروو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ خود ایک وقت میں حمایت کر رہے ہیں, دوسرے دن ہر وہ کام جو حکومت نے کرنا ہے اس کے مخالف آپ نے بات کر لینی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا کہ EVM کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو جو تعاون کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. حکومت اس بات پر بضد نہیں کہ یہی مشین استعمال کی جائے. شبلی فراز نے کہا کہ حکومت کا مقصد شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے اصلاحات لانا ہے. ہم نے ایک ٹیکنالوجی کے لیے ایک کانسیپٹ, ایک پروٹوٹائپ بنایا جس میں کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اور پاکستان کے عوام کو, سیاسی جماعتوں کو ہم نے یہ دعوت دی کہ وہ آئیں, اس کو ٹیسٹ کریں اور اس کو دیکھیں. لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن نے جو تعاون جو ان کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے بالکل نہیں کیا. وفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا کہ EVM کی تیاری الیکشن کمیشن کی پیش کردہ ضروریات کے تحت کی گئی ہے کیونکہ شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کیے جانا ضروری ہیں. نمود مسلم, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر, شہر قائد میں پہلی بار جدید ٹرانسپورٹ کا نظام متعارف کرایا جا رہا ہے. گرین لائن منصوبے کے لیے جدید سہولتوں سے آراستہ 40 بسیں کراچی پورٹ پر پہنچی. وفاقی وزراء اسد عمر, امین الحق, علی زیدی اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی. تفصیل بتا رہے ہیں زشان احمد خان. شہر قائد میں پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے میں نہایت اہمیت کا حامل دن ہے جب گرین لائن بس سروس کے لیے چین سے درآمد کی ہوئی 40 بسیں کراچی پورٹ پر پہنچیں. گرین لائن کی یہ بسیں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ جدید, آرام دہ اور کشادہ بھی ہیں, جبکہ ان بسوں کے سڑکوں پہ رواں ہونے کے بعد سرجانی ٹاؤن سے ٹاور تک تقریباً 3 لاکھ سے زائد افراد کو آرام دہ اور تیز ترین سفر کی سہولیات میسر ہوں گی. وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی دلچسپی اور ہدایت پر گرین لائن منصوبے کو بروقت مکمل کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے عوام سے کیا وعدہ پورا کیا. یہ تقریباً 27 ارب روپے کا منصوبہ ہے. پہلا کھیپ ہے بسوں کا جو بھی ہمارے پاس پہنچا ہے. یہ 40 بسیں ہیں جو ہمارے پاس آئی ہیں اور اگلے ماہ جو ہے وہ تقریباً 40 بسیں اور آئیں گی. کنٹرول روم جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے, ٹریک تیار ہے, اسٹیشنز تیار ہیں, سافٹ ویئر لوڈ ہوگا, اس کے بعد ڈرائیورز کی ٹریننگ ہوگی, پھر ٹیسٹ رنز ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی تقریباً 2 ماہ کے عرصے کے اندر کمرشل آپریشن سٹارٹ ہو جائے گا. ہمارا جو دوسرا اس سے بھی زیادہ بڑا ٹرانسپورٹ کا منصوبہ کراچی کے لیے KCR کراچی سرکولر ریلوے, ایک جدید ریل کا نظام, پیسنجر ٹریفک کا نظام کراچی کے لیے, اس کی منظوری بھی دے دی جائے گی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ ہم دعویٰ نہیں کرتے بلکہ کام کرتے ہیں اور کراچی کے عوام کو گرین لائن بس سروس وفاق کی جانب سے ایک تحفہ ہیں. آج یہ بسیں جو یہاں پہنچی ہیں یہ اپنے وعدے پہ عمل کرنے کا ثبوت ہیں. ان بسوں پہ انشاءاللہ جو ایئر کنڈیشن بسیں ہیں جن کا انتہائی مناسب کرایہ جو آپ چنچی یا ایک عام بس کے اوپر دیتے ہیں اس کے برابر رکھا گیا ہے, ان بسوں میں آپ جب سفر کریں گے تو آپ کو ڈفرنس کا پتہ چلے گا کہ جو صرف دعوے اور وعدے کرتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے کہا کہ یہ منصوبہ ماس ٹرانزٹ سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس کو مکمل کرنے پر وفاق کے شکر گزار ہیں, جبکہ اس شہر کو ٹرانسپورٹ اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے جو اس نے پوری نہیں کی. بعد میں وفاقی وزراء اور گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بسوں کا معائنہ کیا.
इस मौके पर बहरी अमूर के वफाकी वजीर अली जैदी, वजीर आजम के मुशीर बराए बहरी अमूर महमूद मौलवी, PTI के रहनुमा हलीम आलू शेख और PTI के अरकान सिंध असम्बली और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। वादों की तकमील का सफ़र अब मुकम्मल हुआ। कराची के शहरियों को अब जदीद और बेहतर सफरी सहूलियात ग्रीन लाइन बस सर्विस के जरिए मुयसर होंगी। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फैसलाबाद में मीडिया और तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के रास्ते पर गामज़न है। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा कि वोटर को आगाही देना और अमले को तरबियत फराहम करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम साफ और शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन साफ और शफाफ इंतखाबात की राह में रुकावटें खड़ी कर रही है। अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अभी तक कोई तजवीज़ नहीं दी। अपोजिशन जो है वो किसी किस्म की रिफॉर्म को लाने देना ही नहीं चाहती, क्योंकि उनको नज़र आता है कि अगर धांधली का निज़ाम हमेशा हमेशा के लिए रुक गया तो उनका बोरिया बिस्तरा जो है वो गोल हो जाएगा, क्योंकि जो वो फरिश्ते आगे जो वोट डाल के जाते थे इनको वो अब नहीं आएंगे। ठप्पा माफिया जो है वो इस वक्त EVM के रास्ते में रुकावट बना हुआ है और ठप्पा माफिया जो है वो धांधली को प्रमाण चढ़ाना चाहता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी 90 लाख पाकिस्तानी $30 अरब पाकिस्तान को उन्होंने भिजवाए हैं इस साल। उनको वोटिंग राइट देने के लिए इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 94 में लिखा हुआ है। तो क्या इकदामात किए? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वोटिंग राइट ओवरसीज को वोटिंग राइट देने के लिए आज तक क्या इकदामात किए हैं? सड़क का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि एहसास प्रोग्राम से कई मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल रखने वाले लाखों अफराद को कर्ज दिए गए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात ने कहा कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत महदूद वसाइल रखने वाले मजीद कई खानदान अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। फ़ारूक हबीब ने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए फलाही प्रोग्रामों को अवाम में बेहद पजीराई मिली है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जलते सुलगते कराची के बेबस मजदूर, जिम्मेदार कौन? मजबूर खानदान इंसाफ के मुंतज़िर दर बदर की ठोकरें खाने लगे। PTV न्यूज़ की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में मेहरान टाउन की फैक्ट्री में आग लगने के वाक़यात के पस पर्दा हक़ाइक़ का पर्दा फाश कर दिया। तफसील बता रहे हैं अनीस आवान। बच्चों को देखती हूँ मेरा खुद दिल पड़ता है। हमें नहीं पता, हमें इंसाफ चाहिए बस। कराची की सनतों में मजदूरों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाले कवानीन अमल दरामद के लिए मुंतजर ही रह गए। 2012 में बल्दिया टाउन के बाद 27 अगस्त को मेहरान टाउन फैक्ट्री में आतिशज़दगी सूबाई हुकूमत के कवानीन के नफाज में नाकामी का मुंह बोलती तस्वीर है। सानिया बल्दिया फैक्ट्री को कराची के शहरी अभी भूले भी नहीं थे कि रवां साल कराची के रिहायशी इलाके मेहरान टाउन फैक्ट्री में भी इसी नोयत का एक और वाक़या पेश आ गया। इस आतिशज़दगी के वाक़े में 16 मजदूरों ने अपनी जान की बाजी हार दी। मरने वालों में लियारी के 3 भाई भी शामिल थे, जिनका खानदान उजड़ गया और उनके मासूम बच्चे बेसहारा हो गए। मेरे 3 बेटे थे, जिस बड़ा था वो मोहम्मद इरफान था, उसके 4 बच्चे थे, और उससे छोटा मोहम्मद फरमान था, उसके 3 बच्चे थे, एक होने वाला भी। अच्छा, तीसरे नंबर पे मोहम्मद फरहान था, उसके भी 3 बच्चे थे। अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया, खाली जो भी आ रहा है दिलासा दे रहा है। मेरे में अब इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं इनका कुछ कर सकूं। पाकिस्तान टेलीविजन की तहकीकाती रिपोर्ट ने इस वाक़े की भी निशानदही की जो 9 साल कबल 11 सितंबर 2012 को बल्दिया फैक्ट्री में रूनुमा हुआ था, जहां किसी कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा था और पूरी फैक्ट्री आग की लपेट में आने के बावजूद बाहर निकलने के रास्तों को ताले लगाकर बंद कर दिया गया था। 20-25 लोग जो थे उनकी शनाख्त नहीं हो सकी थी, इसलिए कि उनकी इतनी बुरी तरह से वो जिस्म उनके जल गए थे कि वो DNA से भी शनाख्त नहीं हो पाए, क्योंकि वहाँ वो भी फैक्ट्री रजिस्टर्ड नहीं थी। यहाँ तो कम लोग शायद काम करते थे, लेकिन वहाँ तो कोई 1700 लोग काम करते थे। उन पर सारे कानून लागू होते और किसी कानून पर वहाँ अमल दरामद नहीं था। सिंध हुकूमत ने फैक्ट्रियों में मजदूरों की हिफाजत के लिए बड़े बड़े ऐलानात तो किए और कानून भी बनाए, मगर मेहरान फैक्ट्री की आतिशज़दगी का वाक़या इस बात का अक्कास है कि इन कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अनीस अवान, PTV न्यूज़। सदर डॉक्टर आरिफ अल्वी ने बैंकिंग मुहतसिब का प्राइवेट बैंकों को शिकायत कुनंदगान के अकाउंट में 12 लाख रुपए की रकम जमा कराने के फैसले को बरकरार रखा है। प्राइवेट बैंकों ने बैंकिंग मुहतसिब के फैसले के खिलाफ सदर ममलिकत को दरख्वास्त दायर कर रखी थी।
نجمہ سلطانہ، زاہد شاہ اور طارق محمود چودھری نامی شہریوں کے اکاؤنٹ سے دھوکہ دہی کے ذریعے 12 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم نکالی گئی تھی۔ واضح رہے کہ شکایت کنندگان نے اپنے بینکس کی جانب سے آن لائن بینکنگ کی سہولت حاصل نہیں کر رکھی تھی۔ بلا اجازت اکاؤنٹ سے رقم ٹرانسفر کرنے پر بینکنگ محتسب نے پرائیویٹ بینکس کو رقم واپس کرنے کا حکم دیا تھا اور اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ صارفین کو اپنی مصنوعات کے بارے میں آگاہی اور تعلیم دینا بینکوں کی ذمہ داری ہے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے شہر جلال آباد میں مسلسل دوسرے روز بھی تخریب کاری کے واقعات ہوئے جس سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق جلال آباد بس اڈے کے قریب آج صبح ہونے والے دھماکے میں طالبان کا ایک اہلکار بھی زخمی ہوا۔ جلال آباد میں گزشتہ روز بھی 2 بم دھماکوں میں 2 طالبان اہلکاروں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ابھی تک کسی گروپ نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ افغانستان میں مخلوط طرز تعلیم کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ابتدائی طور پر پرائمری اسکول کھولے گئے ہیں جہاں طالبات کی تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو چکی ہیں۔ کابل میں وزارت تعلیم کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان قیادت نے خواتین کی نجی زندگی یا تعلیمی سرگرمیوں سے متعلق کوئی نئے احکامات جاری نہیں کیے۔ وزیر اعظم ملا حسن اخوند سے منسوب سخت اور نامناسب جعلی حکم نامہ طالبان کو بدنام کرنے کی سازش کا حصہ ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم نظام تعلیم کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں میں اساتذہ کی تقسیم کا کام ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کی اعلیٰ اقدار کے اثرات بہت جلد دنیا کے سامنے آئیں گے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے افغان عوام کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک افغان کوآپریشن فورم کی جانب سے 17 ٹرکوں پر مشتمل 300 ٹن امدادی سامان آج تورخم سرحد پر طالبان حکومت کے نمائندے کے حوالے کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں کشمیر خان آفریدی۔ سالوں سے خانہ جنگی کے شکار ملک افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعاون اور مدد کا سلسلہ نیا نہیں۔ افغانستان پر روسی جارحیت کے بعد لاکھوں مہاجرین کی آبادکاری ہو یا افغانستان کے تباہ حال بنیادی ڈھانچے کی بحالی، پاکستان نے ہر موقع پر ایک اچھے ہمسائے کا حق بخوبی نبھایا ہے۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد بھی پاکستان نے افغان عوام کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچا اور کابل سمیت کئی شہروں میں امدادی سامان بھیجا۔ حکومت کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر بھی افغانستان کے ساتھ امداد اور تعاون کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک افغان کوآپریشن فورم کی جانب سے 17 ٹرکوں پر مشتمل 300 ٹن امدادی سامان آج تورخم سرحد پر طالبان حکومت کے حوالے کیا گیا۔ امدادی سامان میں 190 ٹن آٹا، 65 ٹن چینی، 11 ٹن خوردنی تیل، 3 ٹن دالیں اور 31 ٹن چاول شامل ہیں۔ فورم کے چیئرمین حبیب الرحمان خٹک نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نسلی یا طبقاتی امتیاز کے بغیر افغان عوام کی مدد جاری رکھیں گے۔ ابتدا میں ہم لوگوں نے جو آپس میں شرائط طے کی تھی ابتدا ہی میں، وہ ہے کہ ہم لوگ کسی نسلی، زبان یا طبقاتی فرق کے بغیر جو بھی افغانستان میں مدد کے لوگ ہیں حقدار یا جو بھی علاقے مدد کے حقدار ہیں ہم ان کی مدد کریں گے۔ جلال آباد میں پاکستان کے قونصل جنرل عابد اللہ نے میڈیا کو بتایا کہ افغانستان میں اس وقت خوراکی اشیاء کی شدید ضرورت ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے پاکستان اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ C-130 پاکستان گورنمنٹ نے بھیجے ہیں افغانستان کے مختلف شہروں میں، جو کہ گئے ہیں اور لوگوں کی جو فوری ضروریات ہے اس کو پورا کرنے میں ان کا بہت عمل دخل ہے۔ جو الگ نہ ہونے والی ایک رشتہ ہے آپس میں، اس کو ہم فردر جو ہے وہ سیمنٹ کریں گے، اس کو مضبوط کریں گے اور سخت حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ افغان حکومت کے نمائندے مولوی مبارز نے امدادی سامان فراہم کرنے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ اس کڑے وقت میں ضروری ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اور عالمی ادارے افغان عوام کی ضروریات پر خصوصی توجہ دے تاکہ کوئی بڑا انسانی المیہ پیدا نہ ہونے پائے۔ حکومتی سطح کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری سطح پر بھی پاکستان کی جانب سے افغانستان کے عوام کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر خان آفریدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، تورخم۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد چمن باب دوستی کے راستے تجارت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ اور عوام کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں چمن سے PTV نیوز کے نمائندے نعمت اللہ سرحدی کی یہ رپورٹ۔
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चमन बॉर्डर बाबी दोस्ती के जरिए तजारती रवाबित में इजाफा हो रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान से ताज़ा मेवे जिसमें अंगूर और खरबूजे शामिल है बड़ी मिकदार में पाकिस्तान लाए जा रहे हैं, जिसे पाकिस्तानी शहरी बड़े शौक से खाते हैं। का 1 किलो हमें दिया है 80 रुपए का, उसका जायका बहुत मीठा होता है। अफगानिस्तान के साथ दो तरफा तजारत बढ़ने के साथ न सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों के लिए रोजगार के मौके मिल जाते हैं, बल्कि उन्हें अफगानिस्तान के मशहूर सौगात जैसे ताज़ा मेवे भी मैसर आ जाते हैं। ये खाने में बहुत अच्छा है, लजीज है, बहुत ही इसके फायदे हैं। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक चमन सरहद से रोजाना दूसरे अमवाल के साथ 50 से ज्यादा सिर्फ खरबूजों के ट्रक पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, जिन्हें कस्टम क्लियरिंग के मराइल के बाद अंदरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाती है, जहां दूसरे सूबों के अफराद को अफगानिस्तान की ये मशहूर खरबूजे भी मैसर आ जाते हैं। नेमतुल्लाह सरहदी, PTV न्यूज़, चमन। हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने हिंदू दहशतगर्द तंजीमों की आलाकार बीजेपी हुकूमत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में खवातीन की बेहुरमती को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की शदीद मसम्मत की है। इस बात का इजहार कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए किया गया, जिसमें कहा गया है कि काबिज फोर्सेस ने गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान मकबूजा इलाके में 11,245 खवातीन को हिरासा किया, उनकी बेहुरमती की। उन्होंने बाज़ मगरबी ताकतों की जानिब से अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक के हवाले से प्रोपेगेंडे पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि आलमी बिरादरी को कश्मीर में भारतीय फौजी दरिंदों के हाथों खवातीन की खुल्लम खुला इज्तिमाई बेहुरमती और दूसरे जंगी जराइम नजर नहीं आते। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा इलाके में बेहुरमती की पॉलिसी को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया रखा है। हुर्रियत रहनुमा देवेंद्र सिंह बहल और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ मूवमेंट ने अपने बयानात में कहा है कि भारतीय फोर्सेस कश्मीर में तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। उन्होंने मुलाजमीन की बिला वजह मुअत्तली को गैर कानूनी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। PDP की रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने दरगाह हज़रत बल और जामे मस्जिद श्रीनगर समेत तमाम मजहबी मकामात को नमाज जुमा के लिए फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया। जम्मू के ऐवान सनत व तिजारत ने भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के हाथों मकबूजा इलाके के वसाइल की लूट मार के खिलाफ बुध को हड़ताल की कॉल दी है। जम्मू चैम्बर के सदर अरुण गुप्ता ने हड़ताल का ऐलान करते हुए रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों की मकबूजा खित्ते में यलगार पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल के 14 नौ मुंतखब अरकान की तकरीब हलफ बरदारी इस्लामाबाद में हुई। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन खान गंडापुर ने अरकान से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्यासी और आज़ाद कश्मीर के वज़रा ने शिरकत की। तकरीब के मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर से मुलाकात हुई, जिसमें आज़ाद खित्ते की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया। सरदार अब्दुल क़य्यूम न्यासी ने कहा कि सैयद अली गिलानी के इंतकाल के बाद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम रुकवाने और मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। आज़ाद कश्मीर के सदर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में अवामी जद्दोजहद की कामयाबी के बाद मकबूजा कश्मीर के लोगों में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ है। लाहौर प्रेस क्लब के दौरे के बाद सहाफ़ियों से बातें करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि अफगानिस्तान में पै दर पै आलमी ताकतों की पसपाई के बाद अक़वाम आलम पर यह बात अयां हो चुकी है कि ताकत के बलबूते पर हुकूमत नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि दुनिया की तवज्जो भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर पर मुंतकिल हो चुकी है और भारत की तरफ से कश्मीरी अवाम की बुनियादी हुकूक की पामाली पर आलमी राय आमा मज़ीद खामोश नहीं रहेगी। जनाज़िन, खबरनामे में शामिल मज़ीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। एहसास कफालत प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले खानदानों के लिए तालीमी वज़ाइफ का इजरा। नर्सरी तक 12वीं जमात। लड़कियों का वजीफा लड़कों से ज्यादा। लड़कियों के लिए प्राइमरी तालीम मुकम्मल करने पर 3000 रुपए बोनस भी। रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों के हमरा उनका नादरा बे फॉर्म, तालीमी इदारे में दाखिले के तस्दीक शुदा फॉर्म समेत
नजदीकी दफ्तर तशरीफ लाएं। तालीमी वज़ाइफ के लिए अपनी अहलियत जानने के लिए हमारा वेब पोर्टल विजिट करें। एहसास हुकूमत पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी इस वक्त 4 करोड़ से जायद है, जिसमें हर साल 10 लाख अफराद का इजाफा हो जाता है। मौजूदा रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो सूबे की आबादी आइंदा 25 साल में 2 गुना हो जाएगी। वसाइल और आबादी में तवाजुन के लिए बच्चों की पैदाइश में 3 साल का वक्फा रखें। तवाजुन बरकरार, जिंदगी बावकार। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। PTCL 4G ऑर्डर करने के लिए अभी 1218 मिलाएं। नाज़रीन, बुलेटिन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ शेयर करते चलें कि मिस्र में कसीर मुल्की फ़ौजी मशकों ब्राइट स्टार 2021 का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान, अमरीका, मिस्र, सऊदी अरब और बरतानिया समेत 20 ममालिक के फ़ौजी दस्तों ने शिरकत की। पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज के जवानों और असासों पर मुश्तमिल दस्ता 12 साल बाद इन मशकों में शरीक हुआ। ISPR के मुताबिक इख्तितामी तकरीब में इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज शरीक हुए। मशकों में इलाकाई ख़तरात से मिलकर निमटने और इलाकाई ताउन बढ़ाने के पहलुओं पर मशक़ें की गईं। मिस्र के वज़ीर दिफ़ा कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद ज़की और US सेंटकॉम के हुक्काम और मशकों में शरीक दीगर ममालिक के हुक्काम भी मौजूद थे। इख्तितामी मरहले में जंगी जहाज़ों, हेलीकॉप्टर्स, टैंक और मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज की मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ और एयर कमांडर से मुलाकात भी हुई। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने अमरीका में 24वें इंटरनेशनल सी पावर सिम्पोजियम में शिरकत की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सिम्पोजियम में 80 से ज़ायद ममालिक के वफूद, मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहान ने शिरकत की। इस मौके पर मुश्तरका मैरी टाइम चैलेंजेस और बैनुल-अक़वामी सतह पर मैरी टाइम सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक बहरिया ने अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ नेवी कार्लस डेल टोरो और दीगर आला हुक्काम से अहम मुलाकातें की। नेवल चीफ ने अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, घाना, जापान, श्रीलंका और तुर्की की बहरी अफवाज के सरबराहान से भी अलग अलग मुलाकातें की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल सरबराह पाक बहरिया ने US सरफेस वॉरफेयर स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ उन्हें आलमी सतह पर मैरी टाइम में उभरते हुए ख़तरात से निमटने के लिए अमरीकी बहरी अफवाज के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अदलिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर जकार्ता की अल अज़हर यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल रोम और पाकिस्तान कॉर्नर का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन ने तालीम के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी सिफारत खाने और अल अज़हर यूनिवर्सिटी की काविशों को सराहा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अल्लामा इकबाल रूम और पाकिस्तान कॉर्नर के क़याम से इंडोनेशिया के तलबा को पाकिस्तानी अदब और तारीख से रूशनास होने और अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा हयात से आशना होने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी के रेक्टर ने इस इक़दाम पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में कोरोना से मज़ीद 71 अफराद जहाँ बहक हो गए, जबकि 2580 नए केसेस सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 4.68% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वबा से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी भरपूर अंदाज से जारी है। तफसील बता रहे हैं फहद अजीज अपनी इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 71 अफराद जान की बाजी हार गए। 55,027 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,580 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मस्बत केसेस की शरह 4.68% रही। मुल्क में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भरपूर अंदाज से जारी है और अब तक 7 करोड़ से जायद वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक लगवाने वालों को हदायत दी है कि वो SMS का इंतजार किए बगैर हफ्ते के 7 दिन किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर दूसरी डोज लगवा सकते हैं। NCOC के मुताबिक तालीमी इदारों में उसातिज़ा और ट्रांसपोर्ट स्टाफ को
30 सितंबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने की हदायत की गई है। अंदरून और बैरून मुल्क हवाई सफर करने वाले 30 सितंबर तक वैक्सीनेशन कराने के पाबंद हैं। दूसरी जानिब इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले अफराद के साथ साथ प्राइवेट और पब्लिक डीलिंग के दफातर के मुलाजमीन को भी 15 अक्टूबर तक मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने की हदायत की गई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 50% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खुले रहेंगे, जबकि 50% मुसाफिरों की गुंजाइश के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलेगी। हम सब का फर्ज है कि कोरोना के इस चैलेंज से निपटने के लिए जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं और SOPs पर सख्ती से अमल करें। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान का पहला शहर बन गया है जहां 50% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बाकी आबादी वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवा रही है। फहद जावेद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इतवार के रोज भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन लगवाने वालों की बड़ी तादाद मौजूद रही, जो कि वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक लगवाने आए थे। अगर आपने वैक्सीन लगा ली, और ये अल्लाह की एक नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें उन बीमारियों से लड़ने की, इंसान को वो सलाहियत दी कि उनसे लड़ सके, और ये वैक्सीन जो है वो उससे लड़ने का एक आला है। सबका यानी कि इसमें मुस्तकबिल सेफ है, अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू नहीं है। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ और लगी है डोज़, मेरे भाई को भी लगी, सबको माशाल्लाह फैमिली की यानी कि पूरी हो गई है डोज। सिंपल पैटर्न है, आप आके सिर्फ एक रसीद देंगे, फिल करेंगे, उसके बाद वो आपको नादरा के उसमें रजिस्टर कर देंगे, देन वो आपको वैक्सीन के लिए आगे भेज देंगे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक न लगवाई जाए तो कुव्वत मुदाफियत में कमी आ जाती है, जिससे कोरोना वायरस का शिकार होने के इम्कानात ज्यादा हो जाते हैं। ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आपने जहन में रखना है कि इसकी जो पहली डोज़ है उसकी बाद जो इम्यूनिटी मिलती है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। जब तक दोनों डोजेज़ ना लगवाई हुई हों और दूसरी डोज़ को भी 2 हफ्ते ना गुजर गए हों, उस वक्त तक आपको शदीद चांस रहता है आम आदमी की तरह, जैसे किसी आम आदमी को कोरोना हो सकता है, आपको भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में जिन्होंने भी फर्स्ट डोज लगवाई है, जब तक वो सेकंड डोज नहीं लगवाएंगे उनको कोई खास एडवांटेज नहीं होगा। NCOC और हुकूमत की हिदायत के मुताबिक एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजमी है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव में कमी लाई जा सके। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला खैबर महमूद खान की ज़ेर सदारत महकमा सेहत के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें सूबे में सेहत के शोबे में जारी तरक्याती मनसूबों और इस्लाहाती इक़दामात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत तिब्बी मराकज़ की इस्तादाद कार को बेहतर बनाने के लिए ख़तीर वसाइल फ़राहम कर रही है ताकि इलाज मुआलजे की सहूलियात को अवामी तवक्कुआत के मुताबिक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे को जदीद असरी तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुतअद्दिद मनसूबों पर काम जारी है। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा है कि शुन्टर पास गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद को मिलाने के लिए बेहतरीन शाहराह होगी। मंसूबे की तामीर से अस्तौर समेत गिलगित बल्तिस्तान भर में सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। अस्तौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सयाहत के फ़रोग़ के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों की तामीर बहुत ज़रूरी है। ग़िज़र एक्सप्रेसवे, अस्तौर रोड, शिगर थिंग्स से गुरीकोट रोड जैसी अहम शाहराहों की तकमील के लिए संजीदा इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी हाफ़िज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि दुश्मन क़ुव्वतें मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती हैं, हमारी यकजहती ही दुश्मन की शिकस्त है। लाहौर में उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि दुनिया वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। वो कौम के साथ मुखलिस हैं और पाकिस्तान को मदीना जैसी रियासत बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उलमा और मशाइख अमन व अमान के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करें। ये है तब्दीली, नज़रअंदाज किए गए शोबे भी अब अव्वलीन तरजीहात में शामिल। पंजाब हुकूमत की तरफ से मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए भरपूर इक़दामात से इस शोबे से हासिल होने वाली आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है। लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। अर्ज़े पाक मादनियात की दौलत से माला माल है। इस किश्वर हसीन के कोने कोने में पिन्हा कुदरत के बेशबहा खजाने पुकार पुकार कर खालिक हकीकी की कुदरत बयान कर रहे हैं। खुसूसन पंजाब में साल्ट माइंस, चिन्योट, सरगोदा और कालाबाग में लोहे और तांबे के ज़खायर, कोयले की कानें और दीगर कुदरती वसाइल किसी नेमत से कम नहीं। सूबे में मौजूद इन मादनियात से भरपूर इस्तेफादा करने के लिए सूबाई हुकूमत ने मरबूत हिकमत अमली अपनाई है। लाइम स्टोन की दरियाफ्त के लिए लाइसेंसेस का इजरा किया गया है। सीमेंट की लीज पर आयद पाबंदी उठाकर 22 सीमेंट के नए प्लांट्स को इजाजत दी गई है। नमक के शोबे की तरक्की के लिए 21 नए लाइसेंसेस जारी किए गए हैं, जबकि 30 से जायद कोयले की साइट्स पर काम जारी है। सूबे में नए मादनी ज़खायर की दरियाफ्त के लिए एक नई कंपनी की तश्कील के साथ साथ निजी शोबे की भी हौसला अफजाई की जा रही है। हमारी रॉयल्टीज़ जो हमारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम
جو کچھ سال پہلے تک 2-3 ارب ہوتی تھی، اس سال ہم 10 ارب بھی کراس کر گئے ہیں. یعنی کہ رسپانسبل منی بھی کروائی ہے، لیکن ماشاءاللہ ہم نے اس سیکٹر کو بہت بڑھایا بھی ہے. معدنیات کی دریافت کے لیے مائننگ کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے پنجاب کے 2 تربیتی اداروں میں 45 کورسز میں 3000 سے زائد کارکنوں کو تربیت دی گئی ہے. کارکنوں کی فلاح کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان کے بچوں کے وظائف میں 300% اضافے کے ساتھ ساتھ مزدوروں کی مالی امداد بھی بڑھا دی گئی ہے. محمد شکیل ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کراچی میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کی رہائش گاہ پر ان کے والد اور بزرگ سیاستدان سردار عطا اللہ مینگل کے انتقال پر تعزیت کی اور مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سردار عطا اللہ مینگل ایک وفادار سیاستدان تھے جن کا ملکی سیاست میں نمایاں مقام تھا. ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس سے قبل کراچی ایئرپورٹ کے باہر شہباز شریف کے استقبال کے لیے آنے والے نون لیگ کے کارکنوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھگڑا ہوا. تلخ کلامی کے بعد نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی تھی. جی ناظرین، رب ذوالجلال سے محبت انسان کو کچھ الگ اور منفرد کرنے کی چاہت میں مبتلا کر دیتی ہے. ایسے ہی ایک آرٹسٹ شاہد رسام ہیں جو گزشتہ 5 سال سے ایک قرآنی نسخہ تیار کر رہے ہیں. کراچی سے نورین آصف رپورٹ کر رہی ہیں. یا اللہ یا اللہ اللہ. 1400 سال سے زائد عرصے سے مسلمان قرآن کریم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار مختلف انداز سے کرتے آئے ہیں. ایسے ہی اظہار کی خواہش اپنے اندر سموئے شاہد رسام گزشتہ 5 سال سے قرآنی نسخہ تیار کر رہے ہیں. یہ نسخہ 8.5 فٹ لمبا اور 6.5 فٹ چوڑا ہے اور اس میں سونے سے حروف تیار کیے جا رہے ہیں. ایک صفحے پر 150 الفاظ درج ہیں، جبکہ مکمل قرآن 550 صفحات پر مشتمل ہوگا. اس کا ایک حرف آپ نے دیکھا کہ ڈھالا گیا ہے، پھر گولڈ پلیٹڈ کیا گیا ہے. دوسری بہت مختلف بات جو ہے، اب تک قرآن کریم جو لکھے گئے ہیں وہ کاغذ یا کھال کے اوپر، یہ کینوس پہ ہے. اس کے شروع کے چند صفحات میں کئی kg گولڈ اس میں استعمال ہوا ہے. اس کا ڈیزائن میں نے عربک، ٹرکش اور پرشین ڈیزائن کو اسٹڈی کر کے اپنا ایک ڈیزائن کریٹ کیا اور پھر اس کے اوپر کام شروع کیا. شاہد رسام نے اس سے قبل اسماء الحسنہ بھی لکھے اور کئی ایوارڈز بھی حاصل کیے. اس قرآنی نسخے کا کچھ حصہ مکمل ہو چکا ہے، جسے وہ دبئی ایکسپو 2020 میں نمائش کے لیے لے جا رہے ہیں. تاہم باقی حصے کو مکمل کرنے کے لیے مزید 4 سال لگیں گے، جس کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا قرآنی نسخہ بن جائے گا. قرآن کریم کی آیات میں جو تاثیر ہے وہ کسی خطاطی کی محتاج نہیں، لیکن اس فن میں جو محبت اور عقیدت کا اظہار ہے وہ عشق حقیقی کی ایک داستان پیش کر رہا ہے. نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. آزاد کشمیر میں زراعت کی بحالی کے لیے دھیر کوٹ میں کسان میلے کا انعقاد کیا گیا. تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں عدیل احمد خان. محکمہ زراعت آزاد کشمیر کے تعاون سے ضلع باغ کے علاقے دھیرکوٹ میں کسان میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع باغ کے کسانوں کی کثیر تعداد نے مقامی سطح پر اگائی گئی سبزیوں، پھلوں، زرعی اجناس اور خالص شہد کے سٹال لگا رکھے تھے. میلے میں پرانے وقتوں میں دیہی علاقوں میں روزمرہ استعمال ہونے والی وہ اشیاء بھی رکھی گئی تھیں جن کی جگہ اب مشینوں نے لے لی ہے. کسان میلے میں آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کے علاوہ پاکستان سے بھی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے. ہمارے سوسائٹی کے ہماری علاقہ ہے، اس کے بہت سارے ایشو حل ہو سکتے ہیں، تو یہ بڑا انکریجنگ ہے جی. اور یہ چیز شو کر رہا ہے کہ ہمارا علاقہ جو ہے ان تمام چیزوں کے لیے کتنا مطلب مفید ہے، کتنا زبردست ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں اگا سکتے ہیں. جدید طریقہ کاشتکاری ہے وہ لوگ سیکھ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پہ مارکیٹ تک جو ہے لوگوں کی ایکسس ہو، اس حوالے سے اس کسان میلے کا اہتمام کیا گیا تھا. آزاد کشمیر کی زرخیز سونا اگلتی زمینوں سے پھلوں اور سبزیوں کی بہترین پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، دھیرکوٹ، آزاد کشمیر. ناظرین، ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی سرحد پر داعش کو منظم ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا. تاجکستان کے دورے کے اختتام پر انہوں نے ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ داعش اور دوسری مسلح تنظیموں کو سرحد پر منظم ہو کر خطے کے دیگر ملکوں پر حملے کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. رئیسی کے بقول افغانستان میں داعش کی موجودگی نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے کے لیے باعث فکر ہے.
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में कल शाम से बारिशों और तेज़ हवाओं का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। PDM में खैबर पख्तूनख्वा ने ज़िले इंतज़ामिया और मुतालिका इदारों को पेशगी इक़दामात के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोहिस्तान, शांगला, मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, चारसद्दा, नौशहरा, दीर, चित्राल, पेशावर, कोहाट और वज़ीरिस्तान में वक्फे से बारिश का इम्कान है। DG PDM में शरीफ हुसैन ने तेज़ बारिशों के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया और मुतालिका इदारों को पेशगी इक़दामात करने और अलर्ट रहने की हिदायत जारी की हैं। तर्जुमान PDM के मुताबिक बारिशों का सिलसिला हफ्ता के रोज़ तक वक्फे से जारी रहेगा। सयाह इस दौरान सफ़र में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मौसमी सूरत हाल से बाखबर रहें। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तहम बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई जनूब मशरकी सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आप देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर।